advantage to. Number 6, Basit agad. Number 3, cross pass. Coach Ismael. Bro, ayan na. Ismael, pasok number 6, sa kanya ulit. Back to back. 4-0. Pasok number 8, ayun na, ating na. Kandol, madali. Dawa, Kandol, Dawa, Eric. Andol, wala. Dani, rebound. Grabe si Dani. Ayun na, number 95. Pasok number 3. Number 2, yan, tumulas tayo. In favor of Dawa. Coach Ismael. Grabe! Coach! Shout out dyan! Eric rebound. Ismael. Dinukot! Grabe! Muntik na mga. Eric. Kandol. Ismael naman. Ang best player to, binigay kay Eric Bono. Andol, palawak. Andol. Kandol. Grabe. Number 95. Pasok number 3. Together ng long distance. 2 point. Wow, 15-14 in favor of Dawa. Smile. Oh, galing! Wala. Ako, Kontek na. Umatras. Bumagka. 25. 2 point. Sige lang. Nakalimutan. Mabasel. Pasok! Grabe! Welcome back. Ang pagbalik ni Alapa. Bubuang pa pa, parang sa Luxe. Medyo parang si Mong Hawkins yan eh. Ang mga formahan. Nakakamiss naman yung mga ganyan kalawa, no? Siguro. Siguro, sabahin ng natin ito eh. Grabe! Ayun, triples! Kalma! Huli! Naga! Alright. G, sumalaksak! Mayaris! Naga ulit! Ayun na. 9:20 in favor of Dawa. 3 minutes! Morales, Morales! Ang nag-iisang legend at manager ng LBG. Mr. Lavertica, shout out sa'yo. Morales! Pasok tayo kay number 25. Papa! Bakit ka pala? Saan? 40%. Mayaris! Besek! 22:50! Wala pa! Number 3! Alapan ang salita, Pastor Robbins. Oh! Tawawan for penalty. Pasok. 16:24. Yan, 16:24. G. 61. Wala. And the first quarter, 18-6 in favor of Dawa.